ya, kung walay flies in the world, kinsa magpuan ba ka na? Unsay lamok ba, oy? Kaon ang lamok ubaho. Langaw man to. Nalibog sa unsay lamok unsay langaw. Kaila ka og lamok, kaila kag langaw wala. Kaila. Oh. Ano lang, flies na lang ang mosquito. Kaya pa. Unsa to'y pangutana nimo nako ganina? Unsay gamit sa Unsang gamit sa frog? sa frog? Oh, ang frog maunay mukaon sa mga mosquito o sa mga flies. Oo ya, kung walay flies in the world, kinsa magpuan ba ka ng example? Ay, di ba? What are you talking about, man? Such as there is an animal, and then the fly comes in, and then they absorb the smell, and then it will be Rotten. rotten, and then it will be not smelly anymore, and it will become a fossil, and then the Mother Earth will be cured. What? That's why flies are very useful. Are very useful. Damn! Pero kung They are not meant to be killed. What? They are not meant to be killed. They are not meant to be killed. Kung di mo sila gusto nga ma-harvest sila sa imong pagkaon. you know. Hey. But Tama kayo. Ako naman eh. you know, everything that is too much is not good. So, if ever ang mga flies dili kaunon sa mga frog, superting kadaghanan ng mga flies kay mga nakmana sila. Oh, superting daghanan mapuno na og flies ang earth. Yeah, like Mama said, ang flies nagdala na sila og mga germs. Kay mukaon na sila bisag unsa sa hugaw. Bayag noksay. Or hindi ko po alam. Unya, mutungtong sila pud sa atong pagkaon, sa atong food. Sumasakit pud ta. Oh, so dapat naa po ng frog kaunon pud para makontrol ang gidaghanon. You get me? So standard ra. Yeah, that's what we call Bayag noksay. What? Bro, what are you talking about, man? come again? Bayag noksay. Balance. That's what we call balance. No, it's gravity.